नमस्कार आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। आज आमे एपरी एक प्राचीन एवं रहस्यमय ब्रह्मांड विज्ञान बा कस्मोलॉजी विषय कथा हेबा जहा सुनिले आपण आश्चर्य होई जिवे। आमे देखिबा किपरि एही प्राचीन आध्यात्मिक तत्व आजिकार आधुनिक विज्ञानर सुपरमैसिव ब्लैक होल सहित सीधा सड़क जोड़ी होईछि। प्रस्तुत तो आसंतु आरंभ करिबा। तेबे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आमर एही रोमांचकर यात्रार गोटिए छोट रूपरेखा उपरे नजर पकाइदेवा। आमे शिवंकर विभिन्न रूप, महाजागतिक क्रम, समयर चक्र, ब्लैक होल सह विनाशर संपर्क एवं शेषरे मुख्य विषय जानिबा। प्रथम भाग शिवंक विभिन्न रूप। एही संपूर्ण व्यवस्था को ठीक भावरे बुझिबाकू हेले उत्स अनुजाई प्रथमे आमकू एक बहुत बड़ ऐतिहासिक भ्रांति को दूर करिबाकू पड़िबो। साधारणतः आमे भाबू जे भगवान शिव एवं भगवान शंकर होचंती जणे, हेले प्रकृतरे सेमाने एका नुहंती। एही उत्स बहुत स्पष्ट भावरे दर्शाउची जे भगवान शिव होचंती समग्र सूरजगतर सेही महाजागतिक स्रष्टा जिए शारीरिक बंधनरु संपूर्ण मुक्त। किंतु अन्य पक्षरे भगवान शंकर होचंती पृथ्वीरे थिबा एक भौतिक अवतार जे हिमालयर ध्यान करंती। एही मूल पार्थक्य को बुझिबाटा आम पई एकदम निहाती जरूरी। अच्छा, वर्तमान मूल उत्पत्ति विषय कथा हेबा जहाकू निराकारी कहा जाए। नामरू ही जनापड़ुछि एहार कोनोसी आकार नाही। एहाकू केवल परम प्रकाश बा सुप्रीम लाइट भावरे कल्पना करा जाइछि। सर्वोच्च आत्मांकर एही स्थिति सबुठार उच्च स्थान अर्थात परम धामरे रहे। यह भौतिक नियमर संपूर्ण बाहारे माने आम कल्पना शक्तिर बहुत ऊर्ध्वरे। तापरे गोटिए पाहाच तळकू आसिले आमे आकारी स्थितिरे पहुंचिबा। एठारे सेही निराकार शक्ति एक सूक्ष्म आकार नेबा आरंभ करे। विश्व ब्रह्मांडर किछि निर्दिष्ट दायित्व तुलाइबा पई शिव एवं शक्ति शिवपुरी रे एही सूक्ष्म रूप धारण करंती। एहाकू आपण संपूर्ण आकारहीन एवं संपूर्ण आकारयुक्त स्थिति मध्यरे थिबा एक सेतु बोली भाबी परिबे। आहुरी शेषरे आसे साकारी रूप, जहा विषय आमे समस्ते बेस भल भावे जानो। एहा हेउची पंचभूतरे तयारी एक भौतिक शरीर। उदाहरण स्वरूप कैलाश पर्वतरे ध्यान करुथिबा भगवान शंकर। आमे मनुष्य माने सीधा सड़क केवल एही साकारी स्तर को ही बुझीपरू, कारण आमे मध्य एही पृथ्वीरे कर्म एवं नियम भितरे बांधी होई रहिछु। तेणु एहा उपरे थिबा स्तरगुड़ी को देखिबा आम पाई टिके कष्टकर होई पड़े। द्वितीय भाग महाजागतिक क्रम बा कस्मिक हायरार्की। एही मूल कथागुड़ी को जानिबा परे चालंतु एबे टिके पछकु जाई एही पूरा सिस्टमर विशाल आकार को देखिबा। ट्रस्ट मी, यह सतरे आश्चर्यजनक। एही महाजागतिक संरचना को आपण गोटिए भितरे गोटिए थिबा बॉक्स बा नेस्टेड डॉल सहित तुलना करि परिबे। आमर एते बड़ सौर जगत एठी गोटिए छोट बिंदु छड़ा आउ किछि नुहे। उत्स बुझाउछि जे आम सौर जगतर स्रष्टा हेउछंती शिव। तांको उपरे अछंती महाशिव जे पूरा गैलेक्सीर स्रष्टा एवं अगणित शिवंकु सृष्टि करंती। आउ सर्वोच्चरे कि अछंती जानंती परम महाशिव जे एही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर रचयिता। बापरे, एही स्केल को चिंता कले मुंड घुराई देब। एही सृष्टि प्रक्रिया को उच्च एक जलप्रपात परि सुंदर भावे वर्णना करिछि। सर्वोच्चरे निराकार शिव, तापरे शिव शक्ति, ता तळुकु भगवान विष्णु, तापरे ब्रह्मा, तापरे देवदूत एवं शेषरे देवता ओ आमे मनिष। प्रत्येक तळ पाहाचको आसिला बेलुकु एही शक्तिर शुद्धता टिके टिके कमी जाए आउ आमे मनुष्य माने एही विशाल शक्ति जलप्रपातर एकदम तळे अछु। तृतीय भाग समय एवं मल्टीवर्स। जेहेतु एही महाजागतिक सत्ता माने एते विशाल स्तररे काम करंती, सेठी समयर धारणा मध्य बदली जाए। समय समस्तंक पई समान नुहे। आमे जेउ इतिहास को एते लंबा बोली भाबू ताहा केते छोट देखंतु। गोटिए कलिजुगरु चारोटी जुगर चक्र बुले, सेमिति 71 थर बुलिले गोटिए मनमंतर हुए। आउ एमिति चाली चाली ब्रह्मांकर 100 वर्ष पूरा हुए, जहाकी गोटिए सौरजगतर पूरा आयुष। ब्रह्मांकर एही 100 वर्ष तुलनारे समग्र मानव इतिहास गोटिए सेकेंडर भग्नांश सह समान। भाबिले आश्चर्य लागुछि ना, आमर अस्तित्व केते क्षणस्थायी। उत्सरे थिबा एक घंटार उदाहरण एहाकू बहुत सहजरे बुझाई दिए। भाबंतु शिवंक समय हेउछि सेकेंड घंटा, जहा सबुठु जोररे बुले। महाशिवंक समय हेउछि मिनिट घंटा, जहा टिके धीर। एहार माने तांको पई गोटिए सेकेंड आम पई कोटी कोटी वर्ष होई पारे। आउ परम महाशिवंक समय घंटा घंटा परि अति मंथर। जनक पई जहा केवल गोटिए मुहूर्त आम पई ताहा एक पूरा जुग। चतुर्थ भाग ब्लैक होल एवं विनाश। एसबु सुनिबा परे मनेरे निश्चय गोटे प्रश्न आसुथिबो
ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଉ ଏଇଠି ଆସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଆମର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସିଧାସଳଖ ଆଧୁନିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ଭିତରେ ପଶେ। ଉତ୍ସ ପ୍ରାଚୀନ ମହାଜାଗତିକ ବିନାଶ ଏବଂ ମହାକାଶର ସୁପରମାସିଭ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କେମିତି। ପାଠ୍ୟଟି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ଶକ୍ତି ସରିଆସେ ତାଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କାଳ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ଉତ୍ସ ଚେତନା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛି। ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ କୌଣସି ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୁଦ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ନେବାର ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଶିବଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଳୟ କିମ୍ବା ବିନାଶ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଡରିଯାଉ, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସରେ ଥିବା ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ସବୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ନିଜ ଖେଳନାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରେ ଓ ନିଜେ ଖୁସିରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସୌରଜଗତର ବିନାଶ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଖେଳ। ଏହା କୌଣସି କୁଷ୍ଟ କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ କସ୍ମିକ୍ ରିସେଟ୍। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ତ। ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିନାଶର ଖେଳ ଦେଖିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏହି ଅସରନ୍ତି ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବ କେମିତି? ଏହି ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୌରଜଗତ ଅଛି ଆମେ ଏଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛୁ। ମୋକ୍ଷ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରଜଗତକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏହାକୁ ମହାକଳ୍ପ ପ୍ରଳୟ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ସ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରେ କେବଳ ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଧିକାର ଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ଆଉ ଏହି ବିନାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯାଇ ନିଜକୁ କିପରି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶରେ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ, ତାହାର ଗୁପ୍ତା ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଅମର କଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନବ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର କାହାଣୀ ହିଁ ହେଉଛି ଅମର କଥା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଦେଉଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଆତ୍ମା କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯାଇ ଅସୀମ ସହ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ, ଏହା ତାରି ହିଁ ରହସ୍ୟ। ଏହି ପୁରା ମହାଜାଗତିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମର ଏହି ଦୁନିଆ କେତେ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବିଶାଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ଆମେ ବାସ୍ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଶାଳ ଘଣ୍ଟା ରାତି 12ଟା ଛୁଇଁବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ନିଜ ମୂଳ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମହାକାଶର ବିଶାଳତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଏ। ଏବେ ରାତିର ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଲାଗିବ। ଏହି ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିନାଶର ଚକ୍ରରେ, ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଖେଳରେ ଆମର ବା ମାନବ ଜାତିର ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁଠି? କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ମାତ୍ର? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ।